morning. Right, so for this week, this is the final week of our syllabus, which is we are currently at chapter 6, and we have completed chapter 6 last week. So this week we are going to learn about the final chapter for this subject, which is we are going to talk about current issues in logistics operation. Okay, so just to recap what we have learned so far in the last chapter, which is we are doing now what we call as reflective learning. Okay, in chapter 6, we looked into information systems in logistic operation and supply chain management. We look into few example of types of application or software used in logistic operations, such as EDI, electronic data interchange, and then ERP, electronic resource planning. And then we also looked into warehouse management system, as well as in terms of fleet management system. So benda-benda ni yang kita dah belajar dalam chapter yang ke-6, and I really hope that if you have any question, please ask me during our live lecture, and we will discuss further about chapter 6 and chapter 7. And please be sure that any question you ask, you will get extra marks, because I really like my students to ask questions, because when you ask questions, it means that you are trying to understand the subject matter. Okay, so moving on to chapter 7. These are the 3 learning objectives for our final chapter in the syllabus. The first one is kita nak explain the current issues in logistics. Kita nak tengok apa yang berlaku sekarang ni dekat dalam logistik punya industri. Sama ada benda-benda yang tercetus akibat daripada trending ataupun trend-trend yang terdapat dalam industri. And then the second one is we want to identify the current development in logistic. Dekat dalam sektor logistik sekarang ni, apa yang tengah in, apa yang tengah naik ataupun tengah dibincangkan ataupun it's being heavily discussed in the industry. And then the last part ataupun the last learning objective for chapter 7 is we want to examine the relevancy of each occurrence with logistic development. So kita nak tengok, dia kata berlakunya globalization dalam logistik, kenapa dia berlaku, dan juga why does the industry needs to follow suit. So kita akan tengok, kita akan examine. Okay, so moving on to the first current issues in logistic. Tolong refer to your textbook, page 98. 98 kita akan start belajar berkaitan dengan globalization, which is dalam bahasa mudahnya, globalization moves people, product and services. Okay, maksud globalization ni adalah dunia tanpa sepadan, especially bila melibatkan in terms of technology and communication, di mana kalau sebelum ni cross-border logistic ataupun communication between two countries or two companies in two different countries adalah sangat susah. Tapi disebabkan ada teknologi, kita dah boleh email, and now we can just do ataupun kita boleh conduct video call ataupun video call meetings between two different countries yang melibatkan penggunaan teknologi, which is sangat-sangat efisien dan juga sangat-sangat membantu dari segi expansion of our network in terms of business punya networking. As the logistic business expand globally, it affects worldwide logistic firm. Maksud kata dekat sini adalah in terms of logistics, sebab kita menghantar barangan, dia tidak hanya limited to our own country, but it also involve other countries as well. Sebagai contoh, saya mengeluar barangan perishable goods, sayur-sayuran. Selain daripada kita nak jual di dalam negara, kita juga nak export export ke luar negara. Sebagai contoh, saya ada kebun sayur dekat Cameron Hayden, and then I want to export my goods, my perishable items, sebagai contoh sayur-sayuran, pergi ke Singapore, saya nak jual dekat Singapore. So dia ada melibatkan in terms of networking and globalization. Globalization creates a new income stream for logistic firms and improve communication between suppliers, consumer and company owners, which enable them to reach new audience and remain engaged with clients regardless of the location.
Okay, maksud kata dekat sini, globalization ni dia membantu kita letakkan diri kita sebagai operators ataupun produk punya producer. Kita pengeluar barangan. So bila kita, selain daripada market secara lokal, we also want to improve ataupun we want to expand our profit dengan expand our reach of our product kepada pengguna-pengguna luar negara sebagai contoh. So dengan adanya globalization ni, it really helps companies to reach new audiences and engage in terms of communication with clients walaupun kita berada di lokasi yang berbeza dan juga berjauhan. So sekarang ni kalau nak buat meeting secara online pun we can on our devices and we can held ataupun hold meetings in different locations. So dengan ada globalization ni, ia dipacu ataupun disebabkan oleh perkembangan teknologi dan juga dunia persepadan sekarang ni. So it had enhanced sourcing possibilities, giving suppliers that were previously the sole choice competition, lowering costs and increasing profit. Dengan kita dah expand our relationship, barang-barang yang kita hasilkan tu tak hanya limited to local punya market sahaja, and then we are able to lower costs and increase our profits. Improve sourcing option may boost item for sale. Increase merchandise availability and bulk shipping discount may boost earning. Bila kita dah boleh reach kepada luar negara secara tak langsung, bila kita dapat order dalam kuantiti yang banyak, we are able to earn in terms of bulk shipping discount dan juga in terms of merchandise availability. Okay, kalau kamu tengok dekat dalam textbook, kita nak refer pada chapter 7. Okay, so kalau kamu tengok dekat situ, dia ada kata berkaitan dengan logistic businesses must also find ways to boost KPIs without investing too much. Company must compete in the logistics sector as technology advance and the globe shrinks. Maksud kata kat sini, bila teknologi semakin berkembang and the globe shrinks, maksudnya keterbatasan ataupun limitation of crossing the borders dikecilkan. Sebab apa? Kita dah boleh communicate with other countries tanpa perlu melibatkan kos yang besar. So technology really helps in terms of bridging between countries. Regardless of kita doing business with other countries, we do not have to physically be there, but we can deal ataupun kita boleh bincang secara online sahaja. So that is meant by in terms of globalization. Okay, there are few benefits in terms of globalization. Antaranya adalah in terms of increasing new income stream. Bila kita dah buka satu lagi opportunity di luar negara, dia akan menambah punca pendapatan company kita, and then it improve in terms of communication between suppliers, consumers and company owners, and then it enables us as a producer to reach new audiences and to remain engaged with client. Okay, there are few benefits if you look into the textbook in terms of global logistics, di mana globalization provides a large network of resources and carriers. Bila kita ada banyak option disebabkan kita dah ada networking yang luas, menyebabkan we can choose any carriers ataupun any network any resources. So yang kedua, in terms of save both time and money. Globalization ni membantu kita untuk achieve economies of scale. For example, if you still remember economies of scale. And then offers ideal delivery solution, provide information and expertise required, and it broadens the source option. Maksud kata dekat sini, it broadens the source option is bila kita boleh reach to countries yang sebelum ni kita tak pernah reach. So we are able to broaden our choices. So kita ada lebih banyak pilihan berbanding dengan if we rely on sole producer ataupun sole resources only. Alright, and then in terms of problem of global logistics, you can refer to textbook page 100. Dia ada beritahu kaitan dengan supply chain disruption. Sebagai contohlah, globalization ni dia ada juga dia punya downside. Sebagai contoh macam hari tu, pada tahun 2020 dan 2021, kita disrupted by natural catastrophe, tetapi penyakit pandemic, which is
it really disrupt supply chain management dan juga logistik punya activities. So it also can be caused by natural catastrophe. Sebagai contoh, negara yang kita deal with ataupun kita ada logistic activity with, dia pada masa yang sama terlibat dengan bencana alam. Sebagai contoh, in Philippines, in United States, they usually suffered in terms of hurricane punya disaster. And then in terms of geopolitical crisis, sebagai contoh negara-negara yang tidak stabil dia punya politik, jadi dia akan menyebabkan in terms of disruption, dan juga other and anticipated occurrence. And then in terms of the transportation infrastructure, okay, bila kita dah reach globalization, kita kena faham dan kita kena agree bahawa in terms of transport infrastructure dengan negara yang kita deal with, dia mungkin tidak ada the same level of infrastructure as our country. For example, katalah negara kita ni memang sangat kaya dengan infrastructure transportation. Sebagai contoh, kita ada port, kita ada airports, kita ada land terminals, kita ada pelbagai jenis port dan juga kita ada in terms of method of doing business. Tetapi anda kata sebagai contoh, kita buat business ataupun kita buat logistic activities dengan negara-negara third world country, jadi ataupun negara-negara yang kurang membangun. Jadi kekurangan dia dari segi pihak yang akan menerima kita punya servis tu, dia mungkin ada kekurangan dari segi transportation infrastructure. For example, yang saya boleh bagi contoh mungkin negara-negara macam Myanmar, macam Cambodia, itu adalah negara-negara yang mungkin dari segi transport infrastructure dia berkurangan ataupun tidak memuaskan. And then in terms of regulatory compliance, bila kita dah achieve globalization, kita kena make sure that in our mind as a producer ataupun orang yang deal dengan different countries hold different regulation and rules. Jadi sebagai contoh, dekat Malaysia mungkin kita perlukan lesen sahaja, tapi mungkin dekat negara lain dia perlukan lesen dan juga mungkin dari segi permit dan sebagainya. Jadi in terms of regulatory compliance is one of the challenges of globalization of logistics. And then in terms of managing information, it is also one of the challenges for globalization. And then security threats, yang ini macam biasalah, robbery, in terms of terrorism, cyber attacks adalah benda-benda yang mungkin mengganggu gugat ataupun menjadi disruption to globalization of logistics activities ataupun logistics services. And then cost management, and last kali adalah in terms of environmental sustainability. Okay, environmental sustainability ni adalah benda-benda yang sedang dibincangkan ataupun memang trending for the past 5 to 10 years, di mana kita berada di fasa kebanyakan company-company sedang berjimat ataupun dari segi environmental cuba menyelamatkan kita punya persekitaran dengan reduce ataupun recycle all the materials ataupun mengurangkan penggunaan fuel consumption, for example, dengan opt for electric vehicle, electric bus, electric lorry ataupun electric vehicle. Jadi itu adalah antara problem ataupun issues ataupun challenges regarding globalization. Okay, so dekat sini saya dah baca juga kaitan dengan DHL. DHL dia selalu memberi, dia ada satu part dekat website diorang, boleh tengok dekat sini. Dive into the details in terms of dia punya DHL Global Connectedness Index back above pre-pandemic levels despite recent shocks. Okay, maksud kata dekat sini adalah in terms of globalization of DHL, the company DHL yang warna kuning orange ataupun kuning merah. Setiap tahun dia meningkat kecuali pada waktu financial crisis dan juga pada ketika COVID-19 berlaku sedikit penurunan. However, in terms of globalization of the company, pada kebanyakan tahun daripada tahun 2002 sampailah 2022, dia akan terus meningkat. Sebab apa? Logistik dan juga supply chain management is in demand. If we don't have these two business activities ataupun economic activities, how are we going to reach to our customers? Alright, so kalau nak dapat lebih lanjut information, you can dive into the details dekat website ni, dhl.com.
GCI, Global Connected Index. Okay, so moving on to the second issues berkaitan dengan logistik activities ataupun logistik operation adalah berkaitan dengan green logistic. Okay, sebelum saya lupa, untuk pengetahuan kamu, dalam current issues ni ada banyak topik-topik yang berkaitan dengan individual assignment. Jadi, ini hanyalah ibarat macam refresher course. Sebab apa? That's why I always emphasize in my class regarding giving attention to whatever your friends presented during individual presentation, because these are the topics yang dibincangkan. Jadi kalau kau perasan ada student yang dapat berkaitan dengan green logistic, ada yang dapat berkaitan dengan just time, ada yang dapat berkaitan dengan safety and security, 3PL and 4PL. These are the things yang discussed in chapter 7. Alright, okay, so kita teruskan dengan bahagian yang kedua untuk current issues, iaitu berkaitan dengan green logistics. So kita bawa perbincangan tadi berkaitan dengan our discussion regarding environmental sustainability. Okay, disebabkan sekarang ini the movement of sustainability ataupun environmental sustainability sedang dibincangkan dan juga hangat diperkatakan, so menyebabkan kebanyakan company they opt for green logistic. Okay, green logistic is the idea that environmental sustainability should be part of the logistic management. Kalau sebelum ni mungkin pertimbangan berkaitan dengan kita kena kurangkan fuel consumption untuk mengurangkan pencemaran carbon emission, tetapi sekarang ni it is part of the thought process of each company. Sebab apa? Kadang-kadang mungkin ada insentif yang ditawarkan oleh kerajaan mengikut pada negara-negara yang menawarkan insentif. Sebagai contoh, if you lower your carbon emission punya rate for your company, you are getting incentive in terms of tax, sebagai contoh for big companies. Its goal is to make logistic operation less harmful to the environment while also making them more efficient and saving money. Okay, green logistic ni sebenarnya ibaratnya serampang dua mata, ataupun it has two ways of atau two benefits. Dalam masa yang sama menjimatkan sumber kewangan, dan dalam masa yang sama kita nak menjaga juga in terms of our environment. So kita banyak menggunakan material-material yang lebih pada mesra alam, yang mudah dihapuskan ataupun mudah di-recycle. Itu adalah benda-benda yang being applied in terms of green logistic. And then green logistic tries to make a more sustainable supply chain by taking into account about economy, society and the environment. So selalunya kalau in terms of benefits, kita bincang berkaitan dengan benefits, kira-kira lah dalam apa-apa perbincangan sekalipun saya selalu cakap, kalau nak bagi contoh boleh tengok daripada tiga perspektif ataupun tiga faktor ini. Yang pertama in terms of the economy, and then in terms of society, and then last kali in terms of environment. So kalau kamu tengok berkaitan dengan green logistic dalam textbook page 101, some of example of green logistic practices include, yang pertama adalah the use of environmental friendly ways to get around. For example, kebanyakan industri ataupun companies they opt for electric cars ataupun kenderaan yang menggunakan biofuels ataupun hybrid car yang menggunakan elektrik dan juga menggunakan biofuels, dan juga in terms of all of this fleet ataupun vehicle, dia punya aim satu sahaja, to cut down on carbon emission and air pollution. Dan juga selain itu, transportation route ataupun route optimization to decrease the amount of fuel consumed dan juga pollutants emitted. Maksudnya penggunaan jalan ataupun kita nak tentukan, sebagai contoh bila kita menggunakan jalan yang lebih singkat tetapi boleh achieve the same outcome, kita dapat menjimatkan penggunaan pembakaran minyak untuk menggerakkan kereta. Okay, sekarang ni pun ada banyak menggunakan eco-friendly punya items ataupun devices ataupun material, sebagai contoh energy efficient lighting. Kalau kita gunakan sensor, kalau kita lalu baru lampu tu terbuka, instead of kita gunakan lampu yang usual tu sentiasa always on,
Now they are using sensors dalam masa yang sama dapat menjimatkan tenaga. And then in terms of heating and cooling system, kalau sebagai contoh, menggunakan heating ataupun cooling system yang dikuasakan oleh solar energy. Solar energy is one of the renewable sources dan juga mengurangkan penggunaan elektrik secara berhemah. Okay, and then kamu boleh tengok dekat dalam page 101 juga, discuss berkaitan dengan factors of green logistics. Why companies start using green logistics in terms of their daily operation. The first one is in terms of environmental regulation. Kebanyakan negara-negara sekarang, diorang dah banyak keluarkan dasar-dasar ataupun polisi yang lebih kepada memelihara alam sekitar. Sebagai contoh negara kita lah, ada insentif yang diberikan kepada businesses ataupun big corporation ataupun big organisation to comply with environmental punya regulation. Jadi salah satu sebab dia adalah untuk menggalakkan penjimatan tenaga. Sebab apa? Bila big organisation ataupun big businesses, mereka banyak menggunakan tenaga in terms of electric punya consumption. Jadi untuk jimatkan penggunaan elektrik, dia orang kebanyakan syarikat menggunakan rules in terms of environmental regulation. And then stakeholders pressures, kalau sebelum ni mungkin bila consumers ataupun investors ataupun individuals mungkin tak berapa aware berkaitan dengan environmental punya concern. Now there has been pressure in terms of using green related punya logistics. Jadi itu adalah perkara-perkara yang memaksa kebanyakan companies untuk adopted ataupun opt for green logistics. And then technological advancement dalam page 102, bila teknologi semakin berkembang, lebih mudah untuk kita adopt teknologi baru. Jadi bila kita adopt teknologi baru, we are able to adopt seamlessly tanpa ada sebarang masalah. And in terms of cost savings, collaboration and partnership, and organizational culture. Okay. Then in terms of green logistics, so kalau kamu tengok dalam gambar rajah ni, this is greening the supply chain. In building a child script, a manufacturer must focus on every step of the process, from the tree use to transport to ease of recycling. Maksud kata dekat sini, gambar rajah ni menceritakan berkaitan dengan untuk penghasilan sesuatu barangan. Dalam konteks gambar ni adalah bila nak hasilkan baby punya katil ataupun baby cot. Jadi daripada peringkat permulaan, kita nak pilih pokok mana yang kita nak tebang pun akan diambil kira. Sebab apa? Benda-benda ni akan mempengaruhi in terms of the environment. Sebagai contoh mungkin kita potong ataupun kita tebang pokok-pokok yang hanya bersesuaian saja instead of we cut the whole forest sebagai contoh. And then in terms of manufacturing pun diambil kira in terms of greening the supply chain. Sampailah ke packaging, menggunakan packaging yang lebih mesra alam, sebagai contoh kotak yang boleh di-recycle. And then in terms of using the right transportation to support green logistics, truck use cleanest technology, reduce idling and travel the most direct route. Dia menggunakan teknologi yang paling bersih, and then dia mengurangkan kenderaan yang dibiarkan tanpa berjalan, dan juga menggunakan jalan yang lebih ringkas ataupun jalan yang lebih dekat berbanding dengan menggunakan jalan yang jauh. Sebab apa? Dia menyebabkan fuel consumption ataupun menyebabkan traffic jam. And then in terms of point of sale, dari segi penggunaan ataupun penjualan, and then customer reuse, lepas pada sampai satu tempoh masa, katil baby ni dah tak digunakan lagi, which is child script ataupun baby cot, dia boleh di-recycle and then end of life, sampai balik dekat tempat penghasilan, dan juga di-recycle barang-barang dia, and then menghasilkan barang-barangan yang lain sebagai contoh. So itu adalah contoh in terms of green logistics. Okay, so before we proceed with just in time, saya nak kita tengok page 103 dalam textbook. It is regarding activities of green logistics. Okay, so green logistics is a collection of action designed to reduce the environmental impact of logistic operation. Some typical occurrences in green logistics include
antara benda-benda yang dilakukan, aktiviti-aktiviti yang selalu digunakan dalam green logistics adalah penggunaan sustainable transportation. So, kebanyakan logistik dan juga public transportation sekarang, mereka dah banyak opt for transportation yang lebih mesra alam dan juga lebih lestari untuk alam sekitar. And then yang kedua adalah in terms of efficient packaging. Kita dah belajar dalam chapter yang sebelum ni berkaitan dengan packaging yang mudah untuk dibawa dan juga mudah untuk di-recycle. Sebab apa? Kalau kita hasilkan kotak yang tak boleh di-recycle, dalam masa yang sama dia akan menghasilkan pencemaran dan juga menyebabkan kotak tersebut tidak dapat dikitar semula, tak dapat digunakan semula. So it's a waste actually. So green logistics punya benefits is actually it's a lot in terms of the beneficiary towards the industry. And then green warehousing. So green warehousing ni sekarang ni warehouse kebanyakan di negara-negara maju mereka dah menggunakan sumber tenaga yang lebih mesra alam, sebagai contoh solar panels. Ada yang pernah tunjuk contoh berkaitan dengan solar panel yang digunakan dekat IKEA Singapore ataupun dekat Malaysia pun dah start pakai. Itu adalah contoh antara green warehousing. And then reverse logistics ini pun saya pernah minta kebanyakan daripada kamu untuk baca berkaitan dengan reverse logistics. Sebab apa? Reverse logistics is part of green logistics di mana sesuatu barangan tu selepas digunakan dihantar semula ke tempat penggunaan dia untuk dihasilkan dalam bentuk yang baru. Jadi reverse logistics is part of the green logistics punya effort. And then so in terms of the challenges, you can read. If you have any question, boleh tanya saya dekat dalam kelas nanti. Okay, so kita move to the third issues in logistics, which is just in time. So ini sebenarnya just in time ni saya dah banyak kali explain dekat dalam kelas dan juga saya minta kamu tengok satu video berkaitan dengan just in time, JIT yang diguna pakai dekat dalam Toyota punya warehouse ataupun Toyota punya production plant. Okay, so according to the JIT production and inventory management concept, items and materials should be supplied precisely on time at the place of production rather than building up large inventory ahead of time. Jadi, kita boleh relatekan dengan konsep push and pull system yang saya pernah minta juga kamu untuk cari, push and pull system. Jadi, konsep just in time ni di mana penghasilan sesuatu barangan tu hanya menggunakan bahan mentah ataupun parts ataupun kompartmen yang hanya diperlukan pada masa itu sahaja. Jadi barang yang dihantar di dalam production plant ataupun tempat penghasilan barangan tu jumlah dia cukup sahaja berbanding dengan kita stock up kita punya inventory. Jadi just in time ni dia dalam masa yang sama dia menjimatkan kos dan juga mengelakkan pembaziran. JIT aims to reduce inventory costs and enhance production efficiency by synchronizing the movement of supplies, commodities and information throughout the supply chain. Macam saya kata tadi lah, dia menjimatkan inventory cost. Sebab apa? Kita tidak menyimpan inventory dalam kuantiti yang banyak. Jadi kita dapat jimatkan cost dan juga dapat enhance production efficiency. Bila kita simpan ataupun kita ada barangan dalam kuantiti yang cukup-cukup, kita dapat pastikan in terms of efficiency of each parts ataupun each commodities is being fully utilised. Okay, so kalau kamu tengok dekat dalam textbook, dalam page 105, JIT ni diperkenalkan oleh Toyota in 1960s in Japan, and there are several benefits yang kita dah bincangkan tadi. Yang pertama in terms of reduce inventory holding costs, and then improve production efficiency, improve quality control, enhance supplier relationship, dan juga last sekali increase flexibilities. Okay, so these are the example that is taken from Toyota production system by using just-in-time method. So dekat sini dia punya sequence, the order information is quickly incorporated in the production line, di mana barang yang dihasilkan dekat kilang A ataupun kilang B dihantar dan dihasilkan dan diperkemaskan dan diassemble menggunakan barang daripada factory A, B dan C, and then last sekali baru dihantar dekat dealer dan last sekali kepada customer ataupun consumer. Jadi
dalam bahasa mudah dia lah, GIT ni, it is using the correct amount of inventory during that time to produce a certain amount of goods or product. Jadi bila kita dah ada sequence dan kita dah pre-plan our production process, secara tak langsung dia akan menyebabkan in terms of efficiency, of course lah, kita menggunakan tenaga kerja, manpower yang mencukupi dengan barang-barang mentah ataupun barang-barang parts secara efisien. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini dalam textbook, dia menceritakan juga berkaitan dengan process of GITs. The first one is in terms of designing process. Yang kedua adalah managing, iaitu total quality control, TQM. And then yang ketiga menggunakan pull system, yang ni pun kita dah belajar juga. Boleh refresh balik and then kita akan discuss kat dalam class during our revision week, minggu ke-14 nanti. And then establish, fine-tune, build is the step number 6, and then refinement, step number 7, dan last kali kita akan review balik sama ada just in time sesuai ataupun tidak digunakan dalam kita punya production house. Okay. Alright. So we move to the fourth current issues in logistic, di mana yang ni pun ada juga yang present berkaitan dengan third party logistic and fourth party logistic. Third party logistic or 3PL is a sort of outsourcing services in which operation delegates some of its logistical operation to a third party operator. Okay, dalam bahasa mudah ni kita simplify kan. Third party logistic ni dia hanya outsource dia punya services untuk logistic activity sahaja. Dia hanya uruskan in terms of coordinating and dan juga carrying out logistic operations such as transportation, storage and distribution. Jadi dia hanya hire pihak ketiga untuk uruskan perniagaan dari segi dia punya logistic operation. Sebagai contoh, saya ada syarikat ataupun saya pengeluar t-shirt, saya hasilkan t-shirt, tetapi macam mana saya nak hantar kepada pelanggan, saya hire third party logistic company untuk hantar barangan saya. Kiranya saya just bayar diorang dan diorang akan uruskan dari segi in terms of mode of transportation, in terms of the storage dekat warehouse dan juga distribution channel. Macam mana diorang nak hantar dekat sebagai contoh t-shirt yang saya hasilkan tadi tu, nak hantar dekat supermarket ataupun dekat dalam retail punya shops. Compared to fourth party logistic, it is often known as 4PL, is a kind of outsourcing services that refers to the practice of a company handing over the management of its entire supply chain to a single third party provider. Berbeza dengan third party logistik, untuk 4PL ataupun fourth party logistik, dia memang bagi sepenuh kepercayaan untuk handle the management of its entire supply chain. Jadi kalau berbanding dengan 3PL, dia hanya hire untuk uruskan dari segi transportation, storage dan distribution. Kiranya kalau macam saya just hire third party logistic company untuk uruskan fourth party logistic, di mana dia menguruskan daripada permulaan permulaan penghasilan sesuatu barangan sampai ke tangan pengguna. Itu beza antara third party logistic and fourth party logistic. Right, you can refer to textbook page 112. Dia ada beritahukan a few key jobs for 3PL, for example, includes warehousing and storage, picking and packing, order fulfillment, shipping and delivery of goods and freight forwarding. Dan juga beza dengan 4PL, dia lebih kepada consulting, data and analytics, dia menguruskan data-data ataupun data-data yang penting. Asset management, menguruskan aset-aset yang penting, dan juga in terms of logistic strategy, inventory planning and sourcing. Ini adalah benda-benda yang dibicarakan ataupun diuruskan oleh 4PL company ataupun fourth party logistic company. Okay, so we move on to the Halal Logistics. This is the fifth current issues in logistics. Halal Logistics ni sebenarnya dia dah lama berkembang, especially dekat Malaysia. Malaysia adalah antara hub halal logistik yang mendapat tempat di kalangan industri
industry player, especially in Malaysia, dan juga dalam masa yang sama dia menarik minat pelabur-pelabur luar. Kalau korang perasan, setiap tahun akan ada Halal Logistics punya exhibition yang diadakan dekat KLCC kalau tak salah saya. Jadi halal punya exhibition tu adalah kita boleh tengok di mana ramai penyertaan daripada overseas yang berminat dengan halal logistik ni. Sebab apa? Konsep of halal logistik adalah to move goods and product that are in line with Syariah, which is another name for Islamic law. Jadi, the main goal of halal logistik is to make sure that every step of the supply chain, from getting the raw materials to distributing finished product, is done in a way that is consistent with Islam. Maksud kata dekat sini, selain daripada mengikut syariah dan juga mengikut Islam, halal logistik ni dia punya kebaikan adalah kebersihan tu memang dijamin. Dia tidak bergaul ataupun tidak dihantar sekali dengan barang-barang yang tidak halal, sebagai contoh daging-daging yang tidak halal. Jadi dia akan diasingkan dan juga cara pengendalian itu sangat-sangat berbeza. The way di handle halal logistik punya items ataupun goods ataupun shipment is very different from the conventional ones. Okay. Sorry. Okay, so factors to consider in halal logistic. Kamu boleh baca dekat dalam page 117. Sourcing of raw materials, handling and processing, transportation, warehousing, certification and halal logistic training. Untuk pengetahuan kamu, halal logistik ni di Malaysia, kalau kamu berminat, you are able to take certification of halal logistik yang dikeluarkan oleh Mitrans. Mitrans ni adalah Malaysia Institute of Transport and Supply Chain. Mitrans, kalau tak salah saya lah, itu dia punya nama penuh dia. Mitrans ni dia ada UiTM, ada satu sijil iaitu halal logistik punya sijil, certification. Sangat-sangat berharga. Kalau kamu ada sijil tu, kamu bolehlah jadi expert in halal punya supply chain. Okay. So these are the supply chain ecosystem. Kalau kamu tengok kat sini, these are the website yang saya ambil. Dia punya this figure ataupun this image. Okay, so halal ni dia tidak hanya terlibat dekat bahagian transportation sahaja sebenarnya. Daripada peringkat manufacturing ataupun peringkat processing ataupun packaging pun dia dah start dengan halal punya pengendalian. Sampailah ke warehousing. So MS 2400 ni is a standard. You can refer to this website. Dia akan tunjukkan what is actually MS 2400 ni. So in terms of transportation and containers juga menggunakan konsep halal logistik. Jadi dia memang diasingkan berbanding dengan conventional punya pengendalian. And then in terms of warehousing, retailing, sampailah ke tangan pengguna. Bila ada halal certification ni, of course kita sebagai pengguna Islam akan lebih yakin dan juga akan lebih selesa. So boleh baca dengan lebih lanjut. Halal logistik ataupun halal supply chain ni memang kebanyakan negara-negara Western dan juga European country pun tengah indulge with these types of logistic activities ataupun logistic certification ataupun logistic activities. Sebab apa? Dia menjamin dari segi kebersihan. So tidak hanya terlibat terlimited kepada Muslim sahaja. Kebanyakan European dan juga Western countries pun dah start berminat untuk gunakan halal logistik. Okay, so we move into the next. This is berkaitan dengan halal logistik. Halal is used to describe anything permissible under Islamic law, in contrast to haram, that which is forbidden. Jadi benda-benda yang forbidden tidak akan dicampur sekali dengan pengendalian in terms of halal food ataupun halal product ataupun production. Okay, so antara contoh-contoh halal product adalah halal food, Islamic finance, halal tourism, halal digital, halal pharmaceutical and cosmetics, and halal logistic. Halal logistic ensures the integrity of halal product up to the point of consumption. Jadi bila kita dah chop dengan halal logistik tu, memang dipastikan daripada peringkat permulaan sampai ke tempat peringkat of consumption, dipastikan dia punya kesahihan ataupun kebersihan tu. Ini in terms of food safety production ataupun solution. Boleh tengok dan juga boleh baca dalam notes saya disertakan.
Dekat Malaysia ni, especially Malaysia lah sebabnya halal punya logistik ataupun halal industri ini adalah salah satu sumber ekonomi negara. Sebab itulah saya kata setiap tahun kita akan ada halal punya exhibition, halal exhibition yang diadakan dekat KLCC. Jadi dia ada beberapa perkara in terms of production, dia ada food and beverages, pharmaceutical, ingredient dan juga cosmetic and personal care. In terms of services, dia terlibat in terms of halal logistics, Islamic banking and takaful, tourism and healthcare. In terms of infrastructure, negara kita ada halal logistik punya infrastructure yang sangat-sangat bagus, di mana kita ada halal industrial parks, kita ada halal R&D, testing lab, traceability system menggunakan QR code, dan juga kita ada standard and certification. One, we have standard and certification. Our company have standard and certification that is being produced by Malaysian government. Secara tak langsung company kita akan jadi salah satu pemain industri in halal ecosystem. And then the government, our government, regardless of any government of the day, memang sentiasa support in terms of halal punya ecosystem. These are antara pemain-pemain ataupun agensi-agensi yang terlibat. Ada BT, ada JAKIM, ada HDC dan juga Standards Malaysia. Ini in terms of human capital, pembangunan dari segi modal insan. Halal knowledge workers yang ada certification, halal executive and auditors, and syllabus in universities and colleges. Kalau kamu berminat, kamu boleh sambung pembelajaran kamu dalam bidang halal logistik. Because halal is coming to a stage where it's becoming mainstream. Menarik. Okay, so next kita masuk dekat the 6 current issues of logistic di mana melibatkan cold chain logistic. Okay, so cold chain logistic is the technology and process that makes it possible to safely ship goods and products that need to be kept at a certain temperature along with the supply chain. Any product that is marked as perishable, kalau kamu mesti ingat perishable goods, barang yang mudah rosak, or is known to be perishable, will probably need cold chain management. Macam saya katalah, kalau in terms of perishable goods, barang yang mudah rosak ataupun cepat rosak ni, selalunya dia akan di-handle dengan menggunakan cold chain logistics. Sebab apa? Dia nak capture ataupun dia nak maintain the structure ataupun the integrity of the product. Sebagai contoh sayur-sayuran, kalau kita simpan dekat tempat sejuk, dia punya quality ataupun dia punya keadaan tu akan maintain dalam keadaan yang sama. So, cold chain logistic digunakan untuk usually untuk perishable goods. This could include meat and seafood, fruit and vegetable, medical supplies and drugs. Jadi ini adalah contoh-contoh barangan ataupun produk yang digunakan untuk buat shipment for cold chain logistic. So boleh baca dekat page 119 dalam textbook, common issues dan juga key aspect of cold chain logistic yang kita akan discuss dekat dalam lecture nanti. Alright. Boleh baca juga dekat ni, saya sertakan juga dalam textbook ni berkaitan dengan World Top 10 Temperature Control or Cold Chain Warehousing and Transportation Company. Kita ada American punya company, Americold, Lineage, Emergent Cold, adalah few more example. Okay, so we move into ini berkaitan dengan cold chain punya logistik and storage. The market size pun jumlah sekarang ini pada tahun 2022 bersaiz ataupun bernilai 230 billion US dollar. So cuba kamu bayangkanlah, memang in terms of cold chain logistik ni memang in demand dan juga bukan apa, sebab apa? Bila kita nak masak ataupun kita nak hasilkan produk makanan, memang kita perlukanlah cold chain logistik ni. Sebab apa? Kita nak pastikan kita punya produk tu dihasilkan ataupun disimpan dalam tempat yang betul ataupun in the right method of delivery. Pastikan ini perjalanan daripada goods are manufactured sampailah dekat tempat ia akan di-consume oleh users. So its average logistic time from manufacturing to store, it takes 4 to 15 days. So cuba kamu bayangkan kalau kita transport in terms of goods ataupun sayur-sayuran yang menggunakan kontainer biasa sahaja, dalam masa 4 hingga 15 hari ini, pada masa ketika dia sampai dekat tangan pengguna, dia dah rosak. So that is why
cold chain logistics is very important, and 20% of cold chain goods are wasted at the time of shipping. Sebabkan shipping ni mengambil masa yang lama, jadi 20% of goods is wasted ataupun are wasted. Ini adalah contoh-contoh cold chain logistics punya produk: ice cream, meat products, frozen food ataupun frozen goods, dairy products, pharmaceutical goods. Okay. Okay, so kita move kepada the third last of this chapter, for chapter 7, which is regarding multimodal transport operator, which I believe there are few of you yang dah present berkaitan dengan multimodal transport operator. Jadi multimodal transport operator ni berbeza dengan intermodalism dari segi dia menghantar barangan menggunakan more than one of mode of transportation, tetapi berbeza dengan intermodalism adalah, ini keyword dia, on one transport document. Jadi dia hanya membayar ataupun melibatkan satu dokumen pembayaran sahaja berbanding dengan intermodalism. Intermodalism menggunakan lebih daripada satu mode pembayaran dan juga lebih daripada satu transportation document. Jadi beza antara MTO, multimodal transport operator, dan juga intermodal transport atau intermodalism adalah MTO menggunakan satu dokumen sahaja untuk transaksi dan juga pembayaran, tetapi untuk intermodalism menggunakan lebih daripada satu dokumen dan juga mode of payment. The chain that interconnects different links or mode of transportation, it can be air, sea, and land, into complete one process that ensure an efficient and cost-effective door-to-door movement of goods under the responsibility of a single transport operator, known as a multimodal transport operator, on one transport document. Jadi dia menggunakan pelbagai mode of transportation, tetapi hanya depends kepada one single transport operator on one transport documentation ataupun mode of payment. Itu beza antara intermodalism dan juga MTO. Okay, so kita bergerak kepada cross-border logistics. It is the exchange of goods over a border. Dengan kita menghantar barangan daripada, sebagai contoh, Malaysia ke Singapore, kita akan cross over a border. And it is great opportunity for internalization ataupun globalization yang kita discuss pada awal tadi tu, for companies for all sizes. Cross-border logistics adalah salah satu enabler untuk globalization yang kita discuss pada awal tadi. Reduction in shipping delays, a large consumer base, high flexibility and low inventory costs are just some of the benefits of cross-border delivery. By using cross-border shipping, goods can reach even rural parts of various target countries, depending on how extensive your cross-border fulfillment partners network is. Sebagai contoh, bila kita buat cross-border logistik, kita deal dengan syarikat sebagai contoh DHL dekat Singapore. Jadi, dia bergantung kepada network ataupun reachability of the company. Sama ada dia boleh reach dengan lebih mendalam ataupun meluas. Dia bergantung kepada kita punya partner pada negara yang kita nak hantar tersebut. Okay, so cross-border logistik ni sebenarnya dia membantu syarikat-syarikat untuk grow bigger dan juga dia expand the profit ataupun income of any businesses. Alright, ini adalah contoh di mana kalau sebagai contoh supplier di peringkat domestik dihasilkan dekat dalam negara sahaja, tetapi bila kita ada agreement with seller ataupun dengan seller-seller luar negara, dia akan melibatkan in terms of free trade zone, bonded zone, dan juga in terms of reaching to the new avenue. So sebagai contoh, kita dah boleh reach global market dengan kita export kita punya barangan kepada negara-negara yang tidak ada barangan yang kita tawarkan. For example, macam saya pengeluar botol air mineral disebabkan Singapore, dia punya mineral water ataupun air bukanlah satu sumber alam semula jadi yang ada kepada for that country. Jadi the way that I want to deliver ataupun saya nak hantar barangan saya itu adalah dengan menggunakan cross-border logistik. So saya boleh jual lah air botol mineral saya itu dekat Singapore dengan certain harga.
Right, and then the last part of this chapter is regarding safety and security. In logistics, safety and security is very important. If you have been to the companies yang kamu buat group assignment, ataupun if you have been ataupun working secara part-time dekat company-company logistik ataupun warehousing, safety and security is their main priority. It's number one. Sebab apa? Bila kita handle ataupun kita menggunakan instrumen ataupun facilities, kita menggunakan facilities berkaitan menggunakan forklift sebagai contoh. Safety and security is the main important part lah. The use of personal protective equipment (PPE) and how to follow procedures for evacuating logistic facilities. Andai kata berlakunya kebakaran ataupun berlakunya gempa bumi sebagai contoh, ataupun ada kecemasan yang menyebabkan kita kena kosongkan kita punya warehouse ataupun logistik punya facilities. So safety and security is very important. It is in terms of regulation dan juga procedures. Relevant to all operative at every level in logistic operation. Dan juga if accident happen, it could cause transport delays or production stoppages ataupun could negatively impact product quality in terms of contamination, pencemaran. Jadi safety and security ni sangat-sangat penting lah in terms of logistik punya operation. Sebab apa? Dia kena pastikan untuk elakkan daripada berlakunya accident. Bila terjadinya accident, dia akan menyebabkan delay in terms of delivering the goods, and katalah ada kebocoran ataupun contamination, menyebabkan pembiakan kuman berlaku dalam produk sebagai contoh perishable goods tadi. Okay, ini adalah antara benda-benda yang harus perhalusi bila kita discuss about safety and security. Okay, so safety and security in page 1 to 3 in your textbook, and we have reached to the end of our syllabus for TPT280 logistic operation. So congratulations, you have completed the syllabus. Syllabus for logistic operation, and saya betulkan. Alright, so congratulations, and I really hope that sepanjang kamu belajar 14 weeks with me for this subject, it helped you to fully understand, ataupun tak fully pun, partially understand what is actually this cost business transport is all about. Salah satu cabang dia, macam saya katalah sebelum ni, transport ni dia ada dua benda je, movement of people and movement of goods. So TPT280 logistic operation ni dia banyak fokuskan kepada movement of goods. Jadi I really hope that dengan assignment yang diberikan, tak kira lah sama individual ataupun group assignment, memberi manfaat kepada kamu. Kalau kamu, if you are interested in getting further for logistik punya bidang, saya doakan semoga kamu ada rezeki dalam bidang ni. Kalau tidak pun boleh explore another field regarding movement of people. Macam saya lebih berminat untuk movement of people in terms of public transportation, policy dan sebagainya. Okay, apa pun congratulations, and kita akan discuss, kita akan buat revision sedikit lah berkaitan dengan ke-7 chapter yang kita belajar dalam logistic operation TPT280 ni. So thank you very much, and it is an honor to learn about this subject together with you, and it's a wrap. Thank you. Assalamualaikum.